نن مې سره د الکتروکیمستري دا دوام لیکچر دی په دا کې مې کسي اکسیډیشن اینڈ ریډکشن یعنی مې جو کیما ټرمینالوجي نن زده کوي اکسیډیشن زده کوي چې اکسیډیشن څه ته وایي او ریډکشن هغه مې جو زده کوي چې ریډکشن څه ته وایي یعنی اکسیډیشن اینڈ ریډکشن पहले मीज ऑक्सीडेशन से कभी अगेन बाद मीज रिडक्शन से कभी इंतहाई सौका टर्मिनोलॉजी दी इधर है द्रे डिफिनेशन दी वो ऑक्सीडेशन यानी यू ऑक्सीडेशन मीज पर द्रे तरीके डिफाइन करवाई काय तो उसने क्या प्रश्न करा जे ऑक्सीडेशन सा मतलब हो ये तो सिंपल दा से हवेता वेलायशे जे कला हो किम एलिमेंट या कंपाउंड था जे कला ऑक्सीजन एड शी यानी एडिशन एवरता वशी दा तमी से आई ऑक्सीडेशन यानी कमी से बोली कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या दे ऑक्सीजन पजिबन इमेज दा से हली काशी वो डिफिनेशन देर सावकाशी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation. चिच्चाता ऑक्सीजन वर एची या द ऑक्सीजन पजिबन इमेज दासिली काशी चे हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम दैवा खबर दा तो मिसे आई ऑक्सीडेशन होते आई कमी दा खबर एग्जांपल सरा वो कसी जो मीट एग्जांपल दासे वेर को जे वेसो एमिसर आयुदाई जिंक ऑक्साइड यू कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड वो दक्षरा मिश कार्बन रिएक्ट कभी वे दगना जुड़ीजी ZnOCO2 रिएक्शन बैलेंस का वाले पर उदुल ता मिश और 2 लगावी उदुल तो हम इस 2 लगावी दा मिश रिएक्शन बैलेंस को दसे पता के किस मुश्किलात नश करा और बीच ब्याह कसी वेस मिश दावे जे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वेस का आउ तरफ कमिश कार्बन वो कसी ए दक्षरा ऑक्सीजन नष्टा कमी दगा कार्बन यगा तरफ ता वो कसी वे दसरा ऑक्सीजन एट शवाई दाई तसे एट शवी ऑक्सीजन एट शवाई दाई जे ऑक्सीजन एट शवाई दाई यानी दगो कार्बन ता तसे शवी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शवाई दाई रेशेविदी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शा चे एडिशन द ऑक्सीजन वशो बे मग दग कार्बन तशै वशो ऑक्सीडेशन न वशो इन दा तो मी सवयाई ऑक्सीडेशन एग्जांपल सरा तू सो तो मिश बल एग्जांपल हवे काई लका वेसो तक से बल एग्जांपल था मी जो सिंपल यू बल एग्जांपल रोखली मैग्नीशियम ओ ऑक्सीजन दा रिएक्शन वो को तशे जोड़शवाल MgO जोड़शवा रिएक्शन बैलेंस का वे दुलता 2 या दुलता 2 दा मी रिएक्शन बैलेंस को वैसा वो कसे दुलता मैग्नीशियम ता ऑक्सीजन एट कीजी यानी मतलब डेल्टा ऑक्सीजन एट शाव जाए वेस एकदम मैग्नीशियम तशे शवीदी ऑक्सीडेशन शाव जाए वेले चे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता वशो which addition of oxygen washer without a say oxidation. Clear show? Kamijo, but example where ko the addition of oxygen will be a mish simple that's a halikaishi che da H2O2 sorry H2 dai uda O2 do dasar melaushi tashay joda ki H2O joda ko वेस का रिएक्शन बैलेंस का वे दुलता हक 2 लगावा दुलता हक 2 लगावा दा रिएक्शन बैलेंस शो और रिएक्शन बैलेंस शो वेस और कमीज वो कसी दगो हाइड्रोजन था ऑक्सीजन एक शवदे का दा एक शवई दाई जे ऑक्सीजन एक शवई दाई दा तमी से आई ऑक्सीडेशन ठीक शो दा तमी से आई ऑक्सीडेशन वेस और the oxidation measure दुआम तारीफ हक कसी तशै कसी दुआम definition हमिश कसी the oxidation और the oxidation measure दुआम दासे definition काशी
removal of oxygen, sorry, removal of hydrogen, removal of hydrogen is called oxidation. यानी चेचाना हो हाइड्रोजन रिमूशी, रिमू मतलब अपलाशी लरेशी, दख्तो मिसयाई ऑक्सीडेशन, दख्तो मिसयाई ऑक्सीडेशन होते आई। और कमी से जरा एग्जांपल वो कसी सिंपल मिसरायु कंपाउंड दाई H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वो इधर के सरामीजो क्लोरीन और ट्रीट का भी तशे जुड़ी जी क्लोरीन देगा Cl इधर के वजूद शी SOHCl रिएक्शन ची बैलेंस कावे जदूल तमिश टू सरा वाला कभी दा रिएक्शन बैलेंस हो वैसो दूलता इस सल्फर सरा हाइड्रोजन स्टादाई ओ दवजी के कमी जो कसी इस सल्फर ना हाइड्रोजन की मुशावई दाई वेस जी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वशो दख्तो मिसयाई ऑक्सीडेशन यानी एक दख सल्फर ना तशे वशवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तने वशो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वेस दा बिया तशे वशवल दा बिया को ऑक्सीडेशन शोई दाई यानी मीज दुआ दासी डिफिनिशंस दाखल चाहता ऑक्सीजन एट शी ऑक्सीडेशन दाई चाहना हाइड्रोजन रिमूव शी आगत शैदाई मिसरा ऑक्सीडेशन दाई मिश एग्जांपल बल हवर का वाशी सिंपल लगा वेस मिश कसी है H2O मिजरो खस्तरा H2O दा मिस स्प्लिट करा मुदशवा इलेक्ट्रोलाइसिस मिज वको H2 ता OO टोटा ठीक शो वैसो दुलता रिएक्शन बैलेंस का वाले पर दुलता टू और दुलता टू रिएक्शन बैलेंस शो वैसो वो कसा पर दख टाइम के दे ऑक्सीजन सरा हाइड्रोजन स्टा दुलता वो कहते दा ऑक्सीजन वो कसे दुलता दना हाइड्रोजन की मुशावई दाई ची हाइड्रोजन रिमूशो दख ऑक्सीजन तशे वशवल दख ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन वश तशे वशो ऑक्सीडेशन उदा दुआरा टर्मिना यू मिस्टा बल डिफिनिशन हा पोते दाई एचा द ऑक्सीडेशन आहा मिश कसी उदा एग्जांपल है जरंगा वो उदा मिजो चिकला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफिनिशन वो कसी उदा एग्जांपल पाखिर की मिश बिया हो कसी या कमिश नूर एग्जांपल है नव यह हो खस्ते और उम्मीद दाई कि ऑक्सीडेशन हो क्लियर हुई रिडक्शन हो क्लियर हुई और जो आखिरी के तुस्ता सो एग्जांपल है बहुत प्रेस दो आके वे तुस मुतावशा ये कि पकिंजी के ऑक्सीडेशन शामिल है पकिंजी के रिडक्शन शामिल है उचे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेता वशी अगर रिएक्शन तमीज याई रिडॉक्स रिएक्शन समझ याई रिडॉक्स रिएक्शन उचे पकिंजी के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन न वशी आई मिसरा रिडॉक्स रिएक्शन न दे ठीक हुआ वैसो पर दम डिफिनिशन के मसला दादो जे मिसरा दासी रिएक्शन स्टा जे पर आके डायरेक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नदी इन्वॉल्व नदी शामिल बिया मिस्ता दा पता न लगी जे चा ऑक्सीडेशन वशो और चा रिडक्शन वशो وده خبره زي سيمبل اكزامبل سره داسې درس درکاو چې میسره NaOCl دغه نه جوړیږي NaCl خو ریاکشن کې بیلانس کوي بدل ته 2 میجر سره لګاوي دا ریاکشن بیلانس شو ویسو په دغه کې میشتا هیڅ پاته نه لګي چې چا اکسیډیشن وشو او چا ریډکشن وشو خو دغه دوه ډیفینیشن مطابق ځکه چې دلته ډایرکټ اکسیجن او هایدروجن نه دی انوالو چې اکسیجن او هایدروجن نه دی انوالو د میشته د اکسیډیشن او د ریډکشن پاته هو نه لګي ویسو دغه مسله حل کول لپاره یو بل ډیفینیشن جوړ شو ماډرن دا دوه ته مش کلاسیکل یایي او دا بل ته مش یایي ماډرن او ویس دغه مسله سره کول لپاره چې دا مسله مش تاسو شي دا مش یو ډیفینیشن بل حقو on the basis of electron او دا مش سره ماډرن ډیفینیشن دی on the basis of electron ویس الیکټران مش سره په هر سپیشي کې په هر اټم کې په هر کمپاوند کې میسره الکترونو وی بیا میشته دا پته لګی چې چا الکترون لاس شي یعنی لاس اف الکترون is called oxidation چې چا نه الکترون لاس شي دا ته میسره ای
oxidation زي چې کوم د لیکل درجه نه مشي ده او بالکل د لیکل درشي میسرا laws of electron is called oxidation یعنی چې اچانا الکترون لاس شي دا ته هم oxidation یایي او ادغه एग्जांपल زه په دوه ځای درکاو دو د لیکل میسرا الدرشي الون د سپیسو نشیلو ادغه एग्जांपल کسي ورتا لکه سوډیم دای الکترون نه دی لاس کړای ادغه oxidation هم دی شوی سوډیم یو الکترون لاس کو ٹھیک شو او دلته میش 1 الکترون سره ولیکو وس ادغه سوډیم تشای لاس پر الکترون لاس کو ادغه سوډیم تشای وشو oxidation دا څنګه میش بل एग्जांपल وکاسي سیمپل آیرن دو پہلے نے دو الکترون لاس کړی دي یو یو بل الکترون هل لاس کو بیا 3 ته لوړه پلس 3 ته یعنی یو الکترون سره میش لګاوی ادغه آیرن هته شای وشو oxidation یعنی چې چانه هو الکترون لاس شي د هغه څه شی وشي oxidation وشي ٹھیک شو او اخیری کې یو امپورټنت نوٹ دا ځوړنګا وو بل هدف ته لیکو ویزر وکسه امپورټنت نوٹ او دا خبره میش ورته داشي چې کله میش oxidation نمبر وایي ان شاء الله دغه نه بعد oxidation نمبر ډیفینیشن وی او دا ډیره ضروری خبره ده ویری امپورټنت نوٹ oxidation के मिसरा oxidation नंबर जीतीजी तो से वो कैसे सिंपल दुलता प्लस 2 के दाई और दुलता प्लस 3 के दाई यानी मिसरा दा खुदा मतलब शो जे इन oxidation the push number तमीज याई oxidation number in oxidation number increase zero का काम शो zero शो oxidation number या oxidation state दो मिश कसी next value के oxidation number या oxidation state is increase ठीक شو یعنی دا خبره ادرز نه ثابت شو چې کله الکترون لاس شو دلته 0 دی چارج نشته 0 دی دلته +1 دی +1 زیوتی کا 0 +1 زیوتی oxidation number ته شو 0 شو یعنی په oxidation کومي سره oxidation number increase کیږي او دغه نه بعد میجو reduction چک کوي چې reduction څه شي دي که تاسو څنګه پښتنه کړه دا درې خبرې چې کله میج الټا کو بیا دا می سره څه شي وي reduction چې په 180 میج الټا کو reduction که تاسو نه پښتنه وکړه چې reduction میجو څه ته یایي بیا reduction had three definition دي اپیلا خو loss of oxygen یا removal of oxygen is called reduction چې اچانا هو oxygen remove شي دا ته می سي reduction دا ته می سي reduction لکه میجو एग्जांपल څنګه ورکوي एग्जांपल میش داسې ورکوي چې کا میش هغه एग्जांपल وګړي چې په دا نه مخته میش کې oxidation کې ورکاو ZNO plus کاربن دغه نامې سره جوړ شو ZnOCO2 وې سره وکړه دلتا زنک سره او ریاکشن بیلانس کولو لپاره دلتا 2 او دلتا 2 وې سره کمیش وکړه دلتا زنک سره اکسیجن شته او دلته د زنک سره اکسیجن نشته یعنی دا خو دا مطلب شو چې زنک نه اکسیجن څه شي دي لري شوی دي اکسیجن د ریمو شوی دی او چې اکسیجن ریمو شو د دغه میسه یې ریډکشن دا خو دا مطلب چې ریموول اف اکسیجن او ریموول اف اکسیجن څه مطلب وو ریموول اف اکسیجن څه شي شو ریډکشن شو کلیر شو یعنی څه ورته دغه اکسیجن ورغی دغه اکسیډیشن مشو الریډي دغه ریډکشن مشو او دا خبره اوس دا کې اکسیډیشن اند ریډکشن ټیکس پلیس سایمولټینیسلی یعنی سایمولټینیسلی دا مطلب چې په یو وخت د یو اکسیډیشن وشي او د بل ریډکشن وشي یعنی دغه اکسیډیشن وشو
اکسیجن اډ شوی دی او دغه ریډکشن وشو اکسیجن ریموو شوی دی ٹھیک شو بالکل میجو سیمپل داسې اگزامپل بل هر وخلی کسې ورته کمیج وکړي دلته H2O H2O چې کله میجو سپلیټ کو چاته سپلیټ شول دا H2 ته او O2 ته ٹھیک شو ویسو ریموول اف اکسیجن دلته د هایدروجن سره اکسیجن شته او دلته د هایدروجن سره اکسیجن نشته ځنه تلای دی بیا د هایدروجن څه شي وشو اکسیډیشن sorry reduction daga چې removal of oxygen oxygen د ریموو شو چې oxygen د ریموو شو وای دی او څه شي دی reduction شو ان شاء الله امید دی چې دا وي دغه نه بعد میج د reduction بل ډیفینیشن کسي او دغه دوی خالی کسه ګټا دلته میج دا کټینګ وکړو دا وکړو addition of hydrogen is called reduction da hamish ka addition of hydrogen is called reduction چې چاته هایدروجن 8 شي دا ته می سيایي reduction وې سره وکړه په دغه ټیم کې سلفر سره اکسیجن شته او د کلورین سره سوري د سلفر سره هایدروجن شته او دغه سره څه شی نشته هایدروجن ویس کمیشه او طرف ته وکسي دغه کلورین کا هایدروجن څه دی اډ شي وي ویس اډیشن اف هایدروجن از کالډ ریډکشن دا خدا مطلب شو چې د کلورین ته هایدروجن اډ شوی دی او چې هایدروجن اډ شو په مخته شي وشو ریډکشن ٹھیک شو کسا ورتا دغه هایدروجن لوړل ریموول اف هایدروجن از کالډ اکسیډیشن دغه اکسیډیشن وشو او دغه ریډکشن وشو کلورین دغه چې کلورین ته هایدروجن ملاو شول او د سلفر نه هایدروجن لوړل کلیئر دی او دا خبره په دغه مخته هو وکړه چې اکسیډیشن اینڈ ریډکشن ټیکس پلیس سایمولټینیسلی یعنی دا په یو وخت شي سایمولټینیس مطلب په یو وخت دغه شی می سیمپل دغه اگزامپل بیا دلته می یوري پیک اپ کو دلته می بیا پیک اپ کواشي دلته ریموول اف اکسیجن شوی دی او ریموول اف اکسیجن از کالډ اکسیډیشن دا اکسیډیشن وشو اکسیجن د چانه ریموو شو د هایدروجن نه او دا خبره هو یو په لشتا وروکه وزر وکسه دلته دغه اکسیجن سره هایدروجن شته دغه اکسیجن نه هایدروجن تلای دی چې هایدروجن لوړ او اکسیډیشن وشو په دغه ټیم کې دغه هایدروجن سره اکسیجن شته اکسیجن نه لوړ څه شي وشو ریډکشن دا کیسه کلیئر شو بالکل کلیئر وی میج نه دا یو پوینټ کلیئر دی وې سره وکسه په دا کې چې اچ الکترونیګیټیویټی زیاته ده اچ زیاته ده کلورین زیاته ده او هغه منفي چارج دی او په دغه بیا پلس چارج وشي او میج وویل دلته په دغه زیرو چارج دی په دغه زیرو چارج دی دا میج ایکسپلین کوي په اکسیډیشن نمبر کې دا خبره ٹھیک شو ویس زیرو نه دا تر دی پلس 1 تا ٹھیک شو اکسیډیشن نمبر زیرو شو به څه شي وي اکسیډیشن شوی دی یعنی په اکسیډیشن کې اکسیډیشن نمبر زیاتیږي یعنی सोडियम इलेक्ट्रॉन लास कړای دی او لاس اف इलेक्ट्रॉन می څه ورته وي اکسیډیشن نه ورته وي د सोडियम اکسیډیشن شوی دی او د کلورین ریډکشن شوی دی چې کله می دواړه پیرا کی دا پوینټ وی بیا چیک کو ٹھیک شو ویسو ماډرن ډیفینیشن مطابق می جو د ډیفینیشن څنګه کو a model on the basis of electron می دا څه کو چې gain of electron is called reduction gain of electron یعنی وشته کاټل gain of electron is called और इसके ऑलरेडी रिडक्शन ना तो किसे आई रिडक्शन और देखिए एग्जांपल हो जो सिंपल डेल्टा लेयर को क्लोरीन दाई दो कमीज दो इलेक्ट्रॉन हो एट कभी तशर जुड़ी शी Cl मनफी दो दी वदुल तहत वा जुड़ी शी दो यू इलेक्ट्रॉन गेन को बल है यू इलेक्ट्रॉन गेन को पे यू मनफी 1 चार्ज है तो बल है मनफी 1 चार्ज है
एडिशन ऑफ यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यoko دا ته هم یې ریډکشن دغه شی مش کا فلورین وکسي فلورین هو دوا इलेक्ट्रॉन गेन को यो फ्लोरीन मॉलिक्यूल वो दवा F -1 चार्ज جوړ شي ویس کمی چې وکسي دلته چارج 0 دی دا خبر اوس دا شي په اکسیډیشن سټیټ یا اکسیډیشن نمبر کې او دلته هر 0 دی او دلته دای د 0 نه کله د इलेक्ट्रॉन गेन دی منفي تازه چې इलेक्ट्रॉन چې गेन شي په इलेक्ट्रॉन منفي چارج وي ازون سره منفي چارج یو هسي په دغه کا منفي چارج غلای دی دغه شی دغه فلورینو ته इलेक्ट्रॉन غلای دی इलेक्ट्रॉन سره منفي چارج وړای دی په دغه منفي چارج ځکه شي ویس دا څه شي دی ریډکشن څه شي دی او دا اوس څه شي دی ریډکشن in reduction oxidation number is decreased oxidation number څه شي decrease oxidation number is decreased دا څه شي decrease شي ځکه چې oxidation reduction شوی دی دلته 0 دی او دلته -1 0 0 ته کا -1 ظاهره خبره ده 0 0 ته -1 ته شي دی کم دی oxidation number ته شي دی کم شوی دی ویس دا دواړه ویجو ساید بای ساید کسي بیا توسته نور هو سوقاشي ویسو دغزینا اکسیجن ته شي دی ریمو شوی دی کم دی ریمو شوی removal of oxygen شوی دی او removal of oxygen هم څه یایي oxidation removal of oxygen هم reduction یایي دا څه شي دی reduction ٹھیک شو او دغزینا oxygen ته شي دی اټ شوی دی او addition of oxygen هم څه یایي addition of oxygen شوی دی دا ته څه یایي oxidation شوی دی دواړه پټا شوی ٹھیک شو دغه سره میجو بل مسله دا د یو اخیری پوینټ ایکسپلین کوو H2OO2 او کمپاوند یې جوړ شوی دی H2O دوه جوړ شوی دي دا می دوه ولیکل دا ریاکشن بیان شو ویس په دغه کمپاوند کې اکسیډیشن ها شوی دی او ریډکشن ها شوی دی څنګه څه ورته دا اکسیجن هایدروجن دی دغه څه ملاو شوی دی اکسیجن ٹھیک شو ویسو یو می دغه طریقه روایي وسو کاش एडिशन شوی دی د اکسیجن یعنی د هایدروجن ته اکسیجن اډ شوی دی د هایدروجن اکسیډیشن شوی دی هایدروجن ته شوی دی اکسیډیشن او ویس څه ورته دغه اکسیجن ته سوګټ شوی دی دغه اکسیجن ته هایدروجن اډ دی بل اکسیجن ته شوی دی ریډکشن دا څنګه چې کمپاوند یو دی به ته چې دا خالي اکسیډیشن شوی دی یا ریډکشن شوی دی نه بلکې دواړه